मैंने नमस्कार समस्त को केमती अच्छा समस्ते भल अच्छा एमती भल रही था प्रभु जगन्नाथ आपण मानक समस्त को भल रखी था। पिहू बाबा कुआड़े गले कि आज बाबा बैग सिलाई करे बैग सिलाई करने और ट्यूशन बैग छिंडी जाइछि हो छिड़ी जाइए। अच्छा देखिले तो पिहूर ट्यूशन बैग छिड़ी जाइए तो बाबा नहीं पिहूर ट्यूशन बैग टे सिलाई करने नहीं। तो आज हूँ सांग मैंने 4th सैटरडे ऑफिस छुट्टी तो मोर आज ऑफिस जीवार ना तो टे सका मन है मुझे आज गाधुआ बेलू आम छतु बेसर पत्रपोड़ा करा पिहू बाबा को कहली टे मार्केट रू छतु आनी दियो आ मु छतु बेसर पत्रपोड़ा करी। पिहू बाबा कौन कले ना मार्केट के व्यस्त थी मत छतु आनिकी देकी गले कहले हौ तुम छतु बेसर पत्रपोड़ा कर मु तो टे आज व्यस्त कौन करिया तो देखो से मार्केट रू छतु नहीं कि पलि आसिले आपण मैंने तो जानी गोटे वर्किंग लेडी रोसईटा करिया केते कष्ट कष्ट माने कौन कि आमको 10टा भितर ऑफिस रे पहुँचा को पड़ो तो सकाळू जमती पारे सेमती हाँ करदे कि पड़े तो माने मासको केते गोटे दिन ही मिले संडे आ 4th सैटरडे 2nd सैटरडे एमती मिले तो सेटा आम गोटे कौन वरदान तो टिके इच्छा हुए भल भल किसी रेसिपी बने कि निजे खाई कि घर परिवार लोक खाया देवाई तो देखो से छतु नहीं आस मन है छतु बेसर पत्रपोड़ा करी से छतु दे देकी पलैले तो मत तो रोसे ठीक से आसेनी जी जानी जहाँ भी कर आपण मानक मुझे देखी भिडियो आपण मैंने देखुवे भल कमेंट दौथे आग को कौन करी निश्चय आपण मानक देखेबी आपण मैंने देखिए जदि कौटी किसी रोषे भूल है कि कौन है से मतलब टे आपण मैंने कहे देखो सांग मैंने बर्तमान छतुटा को परिष्कार पानी रे सफा करके हल्दी पकई देछि तो आम 5-10 मिनट छाड़ीदे छतु को हल्दी पानी रे भिजिया 5-10 मिनट छाड़ीदे तापर पानी माने हल्दीटा कौन आम आंटीबायोटिक भाव में काम दिए आंटीडोट कहले गोटे कम हेनी हल्दीटा किसी समय छाड़देला मु देखेबी तापर प्रोसेस रे कौन करी आपण मानक देखेबी आपण माने देखुथिबे मैंने देखुथे आम सोयाबीन करने बर्तमान आलू को यही साइज रो आलू को काटी देछि कड़ाई रे तेल गरम कर देछि बर्तमान आम आलू को कड़ाई रे पकईदबा टिके भल से गोल्डन ब्राउन हवा पर्यंत भाजीदबा तापर मुझे देखेबी तापर आपण कौन करी तापर देखिए बर्तमान मु भेज मटन यानी कि सोयाबीन आलू को यही साइज रो काटी देछि यही साइज रो काटी देछि बर्तमान कढ़ाई रे तेल गरम हो गलानी आलू को टिके आम भाजीदबा आलू को टिके खैरिया खैरिया कलर देखागला पर आम काढ़ीदबा तापर मु आपण मानक देखेबी कौन करी घरे कहते आलू जिते तेल रे भाजबू टिके हल्दी पकईदेबू हल्दी पकईला आलू कलरटा टिके भल आसे देखो मु आलू किसी हल्दी पकई आलू टिके भाजी गला पर एबे किसी जना पड़ुनी किंतु आलू जिते भाजी हो आलू कलरटा टिके भल आसो हाय सांग मैंने देखी पारे आलू बर्तमान गोल्डन कलर हो आसला मैंने एपट सेपट करदे प्राय एपटा गोल्डन कलर हो गला बर्तमान आम आलू को काढ़ीदबा देखिए तापर आम सोयाबीन को भाजवा देखेबी आपको नेक्स्ट कौन करी से मुझे देखेबी देखिपे सांग मैंने बर्तमान आलू को काढ़ी देछि आम नेक्स्ट कौन करवा सोयाबीन को तेल रे टिके कुछ समय में फ्राए करदबा कड़ाई टिके बेसी गरम हो जाइए तो टिके गैस को लो फ्लेम रे देकी आम फ्राए करदबा मैंने देखिपे बर्तमान कड़ाई रे मु तेल पकई देछि तेल टे गरम हो गला गोटे तेजपत्र पकईदबा से तेजपत्र टिके भल से फ्राए हो गले तो काढ़ीदबा कड़ाई तेल पूरा गरम हो गला तेल गरम हो गला बर्तमान आम काटिकी रखि पियाज आ किछि कंचा लंका पकईके फ्राए करदबा
पियाज को बर्तमान टिके गोल्डन हवा पर्यंत ताको भाजिबे। देखि पारे पियाज बर्तमान गोल्डन हो गलानी से हल्दी गुंड टिके पकईदेवा। हल्दी गुंड आम आलू जेहेतु पकईकी फ्राए करथिले तो टिके हल्दी गुंडर मात्रा टिके कम करदेवा। एति पकईले चलो मन को जाऊ नहीं आउ टिके पकई दूची। बर्तमान आम लंका गुंड टिके पकईदेवा। देखी पारे सांग मैंने अदा रसुण पेस्ट देला टिके आम कषिदबा भल से टिके कषिदबा। हो गला मुझे मुझे भावी कषिदा देखिए हो तो तापर आम कौन करवा छोट छोट कटा है रखाई टमाटो यहाँ पूरा लाल दिशुची एटा किंतु कंचा टिके कंचा अच्छे तो आम कौन करवा कटा है रखि टमाटो को ऐड कर। आसतु देखिए सांग मैंने आम मैडम सब कौन आज स्पेशल बनइबे देखिए छतु किसी मसला कर देछंती। एटा कौन धन मिल मेकर ना मिल मेकर करछंती। एथरे मसला भी कषिबा स्टार्ट कर देलेनी देखि परथिबे। तमे कोन जाइथिलो कोन मु कहिथिबे जाइति कहिछ तो ठीक अछि मैडम देखि परथिबे आपण मानको जणैथिबे। आ एबे देखि परथुंती कोन सब मैडम कषुचंती और अदा अदा सुना कोन सेरा अदा रसुण देखि केते बढ़िया हमजे कषुचंती मैडम बहुत मस्त देखि बास्ना भी भलो होची। एटा कोउथरे करिवो एटा मिल मेकर रे ना छतु ना ना छतु तो बेसर पत्र पड़ा करिया। ओहो देखि परथे आज नुआ स्पेशल डिश आपण मन पाइ नै आछे हम मैडम देखि परथिबे पत्र पोड़ा छतु कोन करिवे आ से आपण कहिछ आउ से वीडियो ऑलरेडी कहते आपको आप देखिए देखो मैडम फास्ट लास्ट पॉइंट आप देखेबी आ ये सब रेडी कर रख दीजिए से केम कर कौ भाया कर देखेबी हो गला धनटा मसला ये देखी पारे मिल मेकर मसला मैडम कर दीजिए बढ़िया मजा मिल मेकर भाजी दीजिए मस्त देखा मिल मेकर मैंने कौटे ग्रीन कर ड्राए टे ड्राए कर देखी पारे आलू भी भल मजा छोट छोट कर भाजिकी तेल भाजल ना देखी पारे मस्त कर मैडम भाजी के सुंदर भाव कर देखी पारे एटा मिल मेकर कर देखी पारे मिल मेकर पानी दिया होनी पानी दिया हो देखी पारे केते सुंदर दिशुच मैं देखि देउछि आपन मानको देखिबे खाली मसला रेटा करछन जस्ट खाली अल्प देकी पानी टिके देकी सादरे मैग्नेट करिया पई देखि परथिबे आ खाइबो ए बासना सुंगी देखि परथिबे हम कुन्नी बेबीटा केंति पळि आसी बासना देखि खाइबो बोली कि खाइबो तमे हां सेला कोन बासुछ बाबा कोनटा है सेटा से मिल मेकर कोन कहंती सोयाबीन कहंती छतु खाइज आउ टे देखी पारे हाँ तुम जाओ खेल से माँ रोसे कर देखा देखी पारे मैडम पानी टे देदेले आटा होगला मुझे देखेबी आपको देखिए केमती मस्त दिशुची पानी भी जस्ट देदेले ये पानी रहा ना देवे देखी पारे कि मैडम टे मिक्स कर सारापर मुझे देखेबी हो सारापर आप देखिए हो धन से तक सोयाबीन तरकारी होगा देखी पारे मैडम सोयाबीन तरकारी कर केमती सोयाबीन ड्राए ना तरकारी ना झोल मरीगला धनिया पत्र भी पकड़ कम्प्लीट होगा कौन कर जो मसरूम छतु देखी पारे कदली पत्र मैडम केमी कदली पत्र के पोड़ुं केमी देखी पारे पोड़ी सब मसला सब रखी सब कौन आड कर ना देखी पारे आड कला बेले मुझे देखेबी कदली पत्र पोड़ुं आम मिल मेकर जोटा करते भी कम्प्लीट हो देखी पारे आउ देखेबी यहाँ छतु हो सारापर आप देखेबी देखी पारे आउ पलासी स्टेज ऊपर पलासी कहीं मुझे जाइए बाहर को मैडम कहती ब्लॉग करने से केमती कर देखिए आप कौन मोटू भल बोधे बेटर कर आसतु स्टार्ट करदे आमर सी तो मिल मेकर तरकारी करदे सी भी करेंगे छतु पत्र पड़ा ना छतु पत्र पड़ा मुझे देखा कौन सब से मसला मैग्नेट कर देखा आप देखो कौन टाइम स्टार्ट कर लगे प्रथम कौन लुण देखी पारे लुण प्रथम पकईदे मैडम लुण तादे आउ कौन पकड़ तादे हल्दी देखी पारे हल्दी गुंड मैडम पकाउं लंका गुंड काश्मीर चिली पाउडर ना काश्मीर चिली पाउडर टे पकईदे तादे काश्मीर आनी ना आने जाइल चॉप टमाटो पकईदबा देखी पारे टमाटो मैडम पूरा सब मैडम कर काटिकी अच्छी देखते कौन पियाज पकेबा
ଚକ୍ ସବୁ କାଟିକି କୋଉଥିରେ ଛୁରୀ କାଟିଥିଲ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟା କଣ ସାଇଡ୍ ରେ ରଖିଛି ତେନ୍ତୁଲି। ଟିକେ ଖଟା ନ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ବେସରଟା ହେଲା। ତେନ୍ତୁଲି ପକେଇଦବ। ତେନ୍ତୁଲି ପକେଇଦବ। ସେଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରାଗ ହେଇଯିବନି? ନା ରାଗ ଲାଗିବନି। ହଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମ୍ୟାଡାମ ପକେଇଦେଲି। ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦବା। ଏଟା କଣ ରଖିଛ କରିକି? ଏଟା କଣ? ଏଟା ବାଟଣ ମସଲା, ସୋରିଷ ଜିରା ରସୁଣ ପିଆଜ। ଓହୋ ବେସରଟା ଏଟା ବେସର ବନାଇଛ? ବେସର। ଓହୋ ବେସର ଅଳ୍ପ ଦେଇଦବ, ସବୁ ଦେଇଦବ? ଦେଖିକି ଦବା ଆଉ। ଓହୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେସର ମସଲା ମ୍ୟାଡାମ ଦେଇଦେଲେଣି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେ କହୁଛି କଣ କଣ ଦଉଛି। ଏଟା ସୋରିଷ ତେଲ କଣ? ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପକେଇବ? ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ ସୋରିଷ ତେଲ କେମିତି ପକଉଛନ୍ତି। ୱାଓ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ କଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କରି ରଖିବ ନା କଣ କେମିତି କରିବ? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ କରିକି 5 ମିନିଟ ରଖିଦବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ ମିଶଉଛନ୍ତି କେତେ ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ଆଉ ମସ୍ତ ଭାବେ ଗୋଳଉଛନ୍ତି। ଆଧର ଲେମ୍ବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା? ନା ତେନ୍ତୁଲି ପଡିଲା, ଲେମ୍ବୁ କାହିଁ ପକେଇବା ଆଉ। ଓକେ ଓକେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ଏଥର ଆଇଟମଟା ଆଉ ତମ ପାଖରୁ ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ କେବେ ଏଭଳିଆ ଡିସ୍ କରିନାହିଁ ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମାଛ କରିଥିଲି, କଞ୍ଚା ମାଛ ବେସର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ମସଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କୁ ସରିଗଲା ଏବେ ତାକୁ ସେ 5 ମିନିଟ ଟିକେ ରଖିଦବା। ଏବେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ, ଗୋଳା ବି ସରିଗଲାଣି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ କରିକି ବନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଟୋଟାଲ ସବୁ ପତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଗରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 5 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ମସଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ତାକୁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ମାନେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ରଖିବେ ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମସ୍ତ କରିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସାଇଜ୍ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟାଟା ପଡ଼ିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିକି ଏଇନା ସେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି କଲାବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଧନଟା କ'ଣ ଏମିତି ପକେଇଦେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାୱାରେ କେମିତି ତେଲ ପକେଇକି ପୁରା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପଉଛି ତା ଦେହରେ ଛତୁ ଟୋଟାଲ ପୋଡ଼ା ଚାଲିବ। କ'ଣ ଭଜା ହବ ନା କ'ଣ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟାଟା ପରେ ଗୋଟାଟା କରିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟାଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି କରିଦେବେ। ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ତ ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ଚୁଲି ଫୁଲେ ପୋଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଉଠି ଗାଁ ନୁହେଁ ଗ୍ୟାସରେ କେମିତି ପୋଡ଼ା ହବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେମିତି ତାକୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରୁଟି ଏଥିରେ ଯେତେ ରୁଟି ହୁଏ ସେଇଥିରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ବାହା କଲାବେଳେ ଦେଖିବି କେମିତି ହେଇଛି। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛତନ୍ତ୍ରା ନା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଫ୍ରାଏ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ। ଟୋଟାଲ ଚାଲିଛି ଦିଦିଟାଙ୍କ ପୋଡ଼ା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଦେଖିବି। ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଖାଇବା ଆମେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଉ ନୂଆ ଖାଇବା ଦେଖିବ। ଭୋକ କରିବା ସକାଶେ ଆସି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିକି ମୋ ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତା ମାମାକୁ କହିଲା ବାବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 1:30 ହେଇଗଲାଣି। ସେ କାନ୍ଦୁଛି କହୁଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ରାଗିକି ଦେଖେ ବାବା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେ ଟିକେ ଚଳ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖା ଟିକେ। ତା ଜୋର ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ କଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ମାମା ବାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରାଗେନି ବାବା ଖାଇବୁ ଛତୁ ଖାଇବୁ ଛତୁ ବାବୁନୁ ଛତୁ ଖାଇବୁ। ଦେଖେ ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛି ଭୋକରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଛି। କାନ୍ଦେନି ଛତୁ ମା କରିଦେଇଛି ଖାଇବୁ ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଖାଇବା କେମିତି କୋଉଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଖାଉଛୁ। ଆଜି ପତ୍ରରେ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଖାଉଛୁ। ଆମେ କେହି ଥାଳିରେ ଖାଉନୁ ଆଜି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ମିଲ୍ ମେକର କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଚିକେନ୍ ପୁରା ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଧନ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ତଳେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମର ରହୁଛି ଧଣିଆ ଚଟଣି। ଧଣିଆ ଚଟଣି ଆମର କମନ୍ ଡେଲି ଆମର ଧଣିଆ ଚଟଣି ଯାହା ପସନ୍ଦ ମୋ ପିଉର ପସନ୍ଦ, ତା ମାମାର ବି ପସନ୍ଦ ଧଣିଆ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡାମ କାଢୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲଟା ଆଇଟମ୍ କାଢୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ଦେଖିବେ ଆଜି କ'ଣ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସେ ରଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ତାପରେ ରଖ କାଢିଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଓ ମସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ୱାଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ତ ଗରମ ଗରମ ମୋ ଝିଅ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଖୋଇଦିଅ ଟିକେ ଝିଅକୁ। ବାବା ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିବ ଛତୁଟା ଧରିଦେଇଛି। ତା ଭୋକ ହଉଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୱାଓ କେମିତି ବାଫ ବାହାରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। କେମିତିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗରମ ଗରମ ବାଫ ବାହାରୁଛି କେମିତି। ଆମେ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଇଯାଇଛି ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ସବୁ ମ୍ୟାଡାମ ଗାଡ଼ିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ଆଜି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ଛତୁ ଉପରେ ଆଉ ପତ୍ରରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ନଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ଟା ମ୍ୟାଡାମ ତରଫରୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାନେ ମୋ ଧନକୁ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଏଇଟା ତୁଲେଇ ପାଇଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେ କରିପାରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ସେ ଅଫିସ୍ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ସେଇଟାକୁ।
ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଇଟମଟା କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ବ୍ଲଗଟା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଧନ ତମେ ବ୍ଲଗଟା ଗୋଟେ କରିଥିବ ମୁଁ ଆଇଲାବେଳେ ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି କରୁଛ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତା କମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେ କେମିତି ବନେଇଲା କୋଉଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବାଦଲ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭଲ ରେସିପିରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ମୋ ପାର୍ଟନର ଆସିଗଲେଣି ସେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ବି କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ମେସେଜ କେମିତି ଲାଗିଲେ ସେ ମତାମତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଯୋଉଠି ଭୋକ କଲାଣି ସେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଆଉ ପିହୁ ମାମା କହିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମରୁ ପିହୁ ମାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ବ୍ଲଗ ଆଉ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଖାଲି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମାରିବି ସେ ତାଙ୍କର କହିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସିଏ ସବୁ କରିବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନମସ୍କାର ଏବେ ରଖୁଛି ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାବା ଟିକେ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ମଜା କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖେ ଟେଷ୍ଟଟା କୋଉଭଳି ଲାଗୁଛି ମୋ ବାବା ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେ ଖଣ୍ଡେ ମସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜାରେ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିଲେ ମୋ ଖାଇବାଟା ମୋ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ବାଦଲ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।